na. Akong din. Di ba, mabaligya ka mo, mama? Ay, yak ka mo. Kalon, ay, ma. Hindi na po siguro kung kagmay, para di bangat. Kaya hindi ko 50. Wala naman silang kalso. Pwede napainom na ni Papa. Dumag Venus doon. 150. Oh, Venus. Front, oh. Isa ka bukag. Tundungag. Paway sa akong vlog kay Oh, 2,000 sige. naka-upload. Break sa break. Ah. Wala ko may taser ako pero wala may anak ko ay commercial. Oh. Kapoy man mag-edit ba? Wow. Edit pa ka. Hi, welcome to the vlog. Hi, Welcome vlog. to 1 million viewers. Welcome to my guys. Oh. Na, pang 12. Darang sponsor oh. Sponsor. Sponsor na. Ari Finansero. Financer. Yan, Ari Finansero. Inom lang. Okay. Ah, ansa man? Sidless kay Sidles. Sidles ay dungag dagko. Ah, sige. Ano pa may pour down na? gani, put down. Pour down oh. Sige. Pour down nato yung dungag na. Sige, hapit na yun may mahuman, di gid mahurot og karga. Tigyon daghan jud kaya 2,000 ra man ilang ingon anes ko ah. 2,000 ra estimate nila. Times 3 man ya 2,000. Oh, gani na. 2,000 ra daw nga times 3 man. Oh. 2,000 ra daw ka kilo. Karon pwede mo dai moingon og mga 7,000 siguro. Out 10,000. Guys, watermelon. Perti pa man din daghana di ay. Naunsa man din ni. Tanawa. Saon naman na. Perti daghana oh. Wa pa na ako maghakot. Sabi, daghan yung kailang milon. Wa pa yun sila nang maghakot ba? Kaya no? Saon ni sobra. Sobra ani ba pati. Tagpo tagpulusot ani asa kani po. Asa kani dadon lang siguro nato ni banay dito nato ni display. No. Diha lang yung maayo ani. Parang mao lang yun ay maayong buhaton nato ani. Dito sudlan yun nato nato tindahan sa banay. Sabi mo na po gamay ra. Oh, napay hakot oh. Oh. Wala pa na mahuman sila ha. Oh. Pero oh. Saan mo na. Pwede pa mong yung daghana. Oh. Oh, sige pa mong yung naslaghakot oh. Tanawa oh. Oh. Pila pa mo nakahakutan nila. Dagham pa man daw dito oh. Saan mo na ron. Oh. Asa namang mga bayan sa ninanago na. Oh, daghan na kayo. Kini. Napuno na po na eh. Oh. Kamay lang po nagkulang. Ang sobra ni mga 8,000. Kargahay. Okay, thank you. Salamat kayo.